अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत हूद आयत नंबर 26 और 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराक इल्ला बशरम मिस्लना वमा नराक اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.